Kita lagi di Masjid Al Akbar. Oke, kita lagi mau jalan-jalan di ini kayak di Kodam ya. Oke guys, Al Madinah, Pasar Rakyat Jambangan Surabaya, sampingnya Masjid Al Akbar Surabaya. Halo Dimas. Oke, kita lagi jalan-jalan di sampingnya Masjid Al Akbar, kulineran ya kakak. Oke, kondisi kayak di Kodam Surabaya, tapi ini di masjid, sampingnya Masjid Al Akbar. Kita nyoba di dimsum Marbro. Dimas, halo kakak. Oke, thank you. Assalamualaikum. Dimsum